हाँ जर्दा मीठा बनाइए तो मीठा मीठा हाँ मीठा कितना बोले मीठा 2 बोला और 2 सादा बोला। अरे वही सादा मीठा एक हाँ 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 कर दीजिए। 4 और जर्दा और एक दे दीजिए ना। अच्छा এই এত স্প্রেড বানায় সাদা এই টেস্ট হবে মানে এটা নারকেল क्या भाई टेस्ट होगा वो बोल रहे हैं बस हो गया ठीक है बनारस का पान है के पान खाबी তোর কি পান রে কি পান তোর জন্য জর্দা আছে আমার সাদা বানাতে দিত চুন সুপারি আর ওদিকে পড়া পান আছে। अरे बाप रे তুই আমার পান কই এই বেনারসি পান হচ্ছে দিচ্ছে তো মিষ্টি পান দিচ্ছে তো তোমাকে। বক্তব্য পরে বানাবো এটাকে হ্যাঁ কত করে যে নিবে कितना करके भैया बोलने देना कोई नहीं। पान कितना करके 25 रुपया पैकेट कर हम खाओ 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 अरे दादा दे दादा हाँ हैप्पी हाँ दादा दिया सादा